जंतर मंतराचेर कॉक्रोच जनता पक्षाचे धरणे चालू आसा। सोमारा पुलिसांनी संसद चलो मार्चाचेर खर सुरक्षा तैनात केल्ले तरी लेगीत काल रातभर चड समर्थक हाजीर रावले। शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी राजीनामो दिवचे मेरेन हो निशेध चालूच उरतलो अशें CJP हांणी सांगलें। 28 जून सावन उपोशनाचेर आशिल्ले कार्यकर्ते सोनम वांगचूक दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण मेदांता हॉस्पिटलांत दाखल जाले, उपरांत अजूनय उपोशण करीत आसा। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।